Sodom ni Gomorrah. Yo nyame asemtina. Ibeshe yo. Ibeshe yo. I Sodom ni Gomorrah. Yo nyame asemtina. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And you nyam nidie aseda enka otwedi aponyankopon ewo na hingwa so eda wonyankopon se odofo sa woni mebeye akomakro adwenkro na me no kra afam ho edoni mu a enka yenyina de aseda ne kabia bema otwedi aponyankopon pempenso a ode ebeduru sani eti biara e wonyankopon nadum arakwa ena me no mienu eda so ti ase okan ewufo efie no abapem sabri wankan ye amfremu na chese ye nkrofo still aye wo akwanya se yebetumi asan aba yehwefo nchen otwede aponya kopon yeda wase bio we nyamso padwumadie ene de ba anopai sani aye ne da no yewura trosem no mo pe no kurehu na enanso ye ba be kom akwakosia bibi na megidi so nyankopon konkro die ni mo kan dada enti dwumadie nko na wie no na wonya bibi ato akoma so a ebeboa wo uwiase anamo tutuo mu ye yasa dane da nya nyankopon akwanche die ni mo kan na se benya nyankopon akwanche a eni ba bibiara ka adesua mu se ebesua nyankopon asem enti no nyankopon ka che Joshua se o matak nkan sani beye na obetumi di ahyade a odi amane nyina so pepepe sani akoshe no na onfiri nkobenkuma na nifa so onyankopon ma wahyade a ohwehwe se ubefiri unimdie no unyansa unipadua wadwini nyina mu edi ahyade a odi ma wo so nti na ehia masa dane da nyinara ye kotwosem na yesua bibi na ena nya ebesua no yebesua bibi afa achadie onyankopon achadie ye wo achadie ahodo bebre ne wo asase so udofo betumi achawade o maame betumi achawade o papa betumi achawade bosu betumi achawade o sofo betumi achawade wa asoroba betumi achawade o bronsa betumi achawade sara no onyankopon ebetumi achawade wiase wo bibi chawo sara na heaven wo bibi chawo so ene de due ye ba be kosa anwuma mu ne ehu na yehwe ehu se achedie ben ene hiama onipa ye wo achedie hodo bebre na so ye wo achedie bakopa sa achedie ne hiama onipa kra a onipa biara sa achedie no bia nso ne so no Solomon se opon bakra so ofaso chen no fi se Solomon se hwehwe so obehu ba bia achedie no firi ba no ohun sa achedie no firi onyankopon asem nko aneba na sa achedie ne achedie a eya achedie pa na eye na etumi a firi onyankopon esem odofo se onyankopon amfa sa achedie a yebeka wosem ya ndomo na Satan di wiase nyina ya achedie de mawa opompa so ofaso chen ti asem ni yepa ni ti asubiem me se achedie a na yeba besuen se onyankopon fa sa achedie no bia ndomo ewati asefo asase so anto pon asase so a na Satan di wiase nyina ofaw na ogia opompa akwala odane mamiem na ya boss le yina togu ne so ofaso chen ti asem ne yepa na na trosem no eba bekire ama yehu ne ente hiama onipa se oprechuhwe nyankopon sem achede eya achede a yebeka ho asemi eya achede ehie na eya achede pama onipa ohunam no kra enkanka okra no otu mu no ti asem ne yepa wiase da wo eso enioma ewo mu doso na prepare was asiso ya body biara e onyankopon na boy empo nia onipa nkasa de na adwen tio nia onipa nkasa de na adwen ye e onyankopon na ye fisa adwen na nkasa de onipa tim no e onyankopon na ye na prepare fefi asasiso die bibi no e onyankopon na ye ti asem ne pa
bronsam mo bibia o bronsam pane kwa onye bi bronsam boshi prepare wo na kodi a odi adwuma bone ahodo odi adwuma nyina fi onyankopon na boy including ono ankasa Satan ono ankasa onyame ne bo no na bofo nyina onyame ne bo won ti asem ye pa na onyankopon ni papa ni bone fi so ono ne boy eno po nipa eno onim ni ayema onipa enti emra odi Adam ko gina etuo no no o chere Adam se enuabe wo ha nyina wo ho kwan ukibieye fisemate ho media si wo amawo se nye waduane na mo maduaba na si wo no fa wo sanka ti asem ne yepa aduaba na si asase no fifiri no emfa wo sanka enye mawo adawode wo sabe ka no owu na obewu oseye na obeseye ti asem ne yo onyankopon nimnioma yema ne ma eno nimnioma enyema ne ma so sanko yo onyankopon chede na koye bibi foforo chede foforo bi a odofo tiene yepa wan hwe ya bokwa koto diesel car na odi sua begum onyame ne po onyankopon na nimye hiama o se onyankopon do nipa kwotena kwoche enuaba odi yeye no onipa so asese odi sa enuaba no no nipa no onyame tikama no nipa ni o haubia kopim so dada fo no bai no dada fo no be kire se aduaba na suo no sumudi bieye momfa mo sankoka efrida ide nsaka epe ene e ha osase ba mi tie sam ni yepa efrisa da no nipa ha osase salona da so to so abraboy mu so prepare we fa wasase so enye onyankopon emfiri onyame huhumu na free wiase na osakan no mame eyo ha nko a ene na hu ne say ye bronsa mo fa no de ma we kura wa odi tu hu ene na hu say ye ne de pipa and I will say yes. Say 10 years, papa mo ni pepero at your force as so. Another dia echo. I dare say, I will my way back up. I dare yes, you will offer your back up. And you be pony. And you soon I will walk. Cordena suchedia and Uncle or the mouth. And to be beer set and the mouth piano or the mouth a kumokra. Prepare set and the mouth piano or the mouth I say will be. Na prepare onyankopon de be ma no o de ma se ensma wa wie papa e ma wa wie ensu yie na se ka oni pa wie ya e ni be ho oni pa wie ya fri opie no tiatia se force asiso okrati ni mu a na wie ya ba enti obi ho na se bi okwa ho kirem ana se bi kire ne so a obitim bia no ka kire se hwe wo wie ma mi tini ye pa opire ni o tiasia na wie ya ba oni pa wie ni asase so na mum sa wo dane to ho a tio sa wo dane to ho a wo wie ya ba oni pa wie ni owuo tio oni pa wie ye ani owuo e ho no onyankopon se wo hye ni o ma papa ma wo eno ho na wo dwen ti asem ni o onyankopon se ni o dwen ni se wo ati no obemo wo setena pa eno no hwama wo nti so kasa me hwehwe se memo wie papa asase so wie ni ha opie no na wie wa asase so ye mie wa na mum ye wie ne se yadane ato ho so ne seta wo ma wo ne no enye na no de ma wo fo wo wie seta pese wo wie no ko wie o se ne ono awie no nti seta wo fa wo bibia o fa wo de destroy wo wie sa na so nyankopon wo fa wo bibia on fa se odi ofa ama na wo to ne momode ofa se daache dan kwama so wi ye ba wonya setrapa se ni alize Australia se den kwana nyina ni nguase mu ha wo mama ne mu but edu na wi ye no do nyankopon sisi ne pa bia ma wo nya chede onyankopon de ma ne ma ti asem ne pa ntuka Romans 6:23 wasi bonia ka tia no wo no nyankopon doma chede
ne dankwa tio so no Nyankopon pese de dom chew no eye ne betumi ama wo dankwa ne be mo wasada so wasasi so tiene pa frisa asasi so nyoma kra de sometimes atuye sintibia ira ya kwan say ye kumye so Nyankopon timo power ho anya sa obesisi ade atoto cars tie se na Kristo kan wo se Nyankopon nim se adan ne cars ne sa nyoma hu hiam na mo de tika Nyankopon pesa mo saka ni ahini no no Nyankopon chede mame tie asem ne pa we ne nyoma na de ye ba besua na ade ba ko pa me pesa wo hu ne se prepare wa asasi so say ye dua say ye nsuo say ye ahoma say ye dotie emframa ye humimpo say kan bonu na mu because ona na brabo for san ye no tie nsam ni ye pa na pofo no bia kwatra nsuom e bia kwatra buom e bi tu dotiem e bi sasase ase e bi wewiem e fa sasase ni nyina ye kan ko e bedu etiwiase ne nyina ye pone odofo so pese won saka bibi wasase so a so nyame ba kwankyere mo Nyankopon no ankasa mfiri na unyemu enhwe de ehia ma na onfa ma wo mempepre wo wiase nya wadendwen wiase nya wokodan na mum sa wo ko kata so na sa wo ko mpa so a ni etwa se nya wadendwen na wonkwa wabiye e ho na dwen asase de se wo so ye sore ko adwuma enye de ari sabe ko ya no sabe ye se ade de fichie kura no oni obedi obodan fo kura oni obedi ade nya chi no mu ye nkwade ade sabe ko na no ti asem ni ye pa ti enensem ni ye pa na mo oni pa wo wi ye wo da no to ho pe untu nya bibia ma wo bi wadi ho ena wo ti o sesie sa wo yare kra na enye de obetumi asere obi se beboa me na mum sa wo da no to ho a si e pede wa koso do abofamu a utumi kana san ge ya wo ye ebony ewuraba on nam ho ne ho wisi on nam kama so ono apeso owro ne ho on peso owro ne ho bi antumi nro ne ho hwo yase kwabrane akoyi na mum ni funu free di mu de na twabonte ne yefiche ye dente no ti asem yo ye dente no because on tumi nya bibia protect no afedi ni pa ye ti ase no ye ne ye kasama no se ne ye dia ye no na nsoni nti ne o yes ane enkwatwe na so ono ankasa ni bibia kama ne ho ma me ha na ye wawiye ti asem yo e ho na ye wawiye emre bi pasa bodi nya bibia ma obi afe wo kra no afe di wo hu ne ho ti asem yo ti asem ne pawe enema setan ye tia wona no woni ntumi hu because setan ye ro hu wo so ti honam na mum saw da no to na wo be ye wufo wi a afe di wo kra no wo firi honam mu wakọ hu mu afe na oku hu adwuma setan de ne ye hona re ho no ehona osu no ehona odefo no shasi su ye na okakire Abraham say Abraham be ye ankaso bi ma ne ko wiase me nuamo no nko kanche o so sache na dwen ne ba bia me wono me bre afedi ne ni so aga ho ohun nyuma setan de ne ye ene de ohun ti no se kwa bi o hwa ti no di pa ni so nanso na wie ye ti o nanso na wie ye okwan na onam so na matine o eye ma o fa so ko faso na pem ko wani ma pem na ko ode ko wani ma ko sa na mre bi pa wo wie beba na da fubro ni bias mo ka che mo so wadua ade ba ko pe na odwe ho se e wiase nya ye wasase so nyina up to now ye ntuma nya prepare betumi aye dia prevent owo o se ye bibia wo wiase ade hia mo ni pa bia so ne saka betumi ma na ni age ni ye e dia ma ye ho ye di teteni ye ho ye di chie ni ye sese ye ho ene mai mo wrei ebi kura gina ebi tenten na ya epe ene oba gina wo so pentina ni ma 1 hour aka ba ye shebe de twi dan wo kura wa ya de kese nu ne ono ne thickness no ne ya tete dia body enim sham
ye basam ti asem ni yo when na chi ni ntuma nya prepare betua protect yen afrisi be wo so won nya betua pe ye ne hwie biem ye useless na dia ko yo odo fone bisa ho se okra na tin padua no mu a na mani padua no timi ye oga no sa okra na he na okọ sa susu na he na okọ engine na daka no engine na wahin e na 25 wenti na onye Onyankopon achede e wa asase so achede be bo sa okra no ho ban achede be yen sa okra no achede be mo Onyankopon timi ato pon o watamfo ni mo tiasefo asase so na so dan wo chitu a wakotofo wie papa duty Christ o say na meja ka kire nwanten no say momra mesen ko fa hini wasiesie amamu no ni ma me Onyankopon siesie bibi ma wone tieni pa ma Onyankopon siesie da prebi ma wone wene achede Onyankopon de ma woni pa wene achede pa ne nyoma pa firi Onyankopon hu achede foforo bi ani hobiem na mum se nyesa Onyankopon achede no eye dankwa eye Onyankopon hini no a o say because of say Onyankopon hini enti no prepare here what as force as so no Onyankopon de be mai ope yene nti po hu ye no po say afedie makwadere wade nyina mu masua hiedie masua okom masua ome masua hoche masua kakapensem masua kasafi na masua kasapa ne o timi mo hyemdin no nti enti asetre bia po me kom no mi wotumi wasetena no so me kwa hoche mo a masua hoche de timi wotumi wa hoche de so se me ko okom mo a masua okom me wo kom so tumi timi konka no prison masua ntemra me da prison na me to ye dum amanfo so prison but Paul me da prison na me to ye dum fi se masua ne o timi mu no nti we no Onyankopon achede tio so Onyankopon achede betra emu a afedie ma wo be hu se prepare ntime no Onyankopon do mu bio okom ntime no Onyame mu sika ntime edan ntime because onim se we no nyina ya niam ye mfaso as ye nya ahenie no wia ono Onyankopon free na hunya mu didum ye na se pie wie ye mre no asa niam ni nya ye mfa nkobiem ayekwa tio se ye wie ye no pa afi ye mfa nkobiem ntiken Solomon se nie ye ne ya so ni papa tia asase so abre okod paso ntime na okod paso na odwedwe wo chana odwedwe next year 2019 2020 opeso sitan bi opeso ye pipi sanuma na asa ya adwene ma na so brano nya nyema nyina da kupebo se no wadane ato na so je hokwa obi a wa mre na oba be fa japade no wasen because wa mbre wo ho na wona wo bre ya unya ye no wakoye so defo no na fe uti na usu na wo bre na sofa obi tie do sika no enjoy let o ba betwa tie ne ye pa so etase yetimi twema Onyankopon sia ye etase etimi mai ho kwa ma Onyankopon te ade atade be mai dankwa atade be mai na wie papa atade mfa ye nkomusuo mu na mo be tie free boni mu na de pa Onyankopon hene mu na ye be ma when you tell Christ say some come paswa mo come kata so na mo pompaya when you tell you misa when you tell you mo so Onyankopon fo hene no to me na so Onyankopon to mpoa mo no dia hene no to mo a mo wade nyina so to me mo wade nyina so to me mo wade nyina so to me na mo so Onyankopon fa na adom na ndomie amfa na chede na nchen na ye fa bibia mame takrahunu yesi anoma no takra na ma no ho efe nanso takrahunu dia fa nyina kwatre kwa tio so Onyame ansi o hene na wa ko fa hin chesha eso kwa na ene yebe se bibi yebe kan bibi afri David ho
yen kan free First Chronicle aye braso nsem ma idi kan no ye kan 29 verse 11 na ko fam kakra yen ti bibi wa Solomon ka David ka bibi wa yen fa hye adwuma die na se o se David asidam Bible assemblity no na yen kan free 9 ye kan free 11 no sha assemblity say David asidam Bible 11 no say Ewurade na kesiye ne maniye ni anyonyam ne die ne aseda wo no na dia ewo soro ni asase so nyina wo no wo Ewurade na ahenie wo na wo na wo ma wo so di ade nyina so na ahonya ne anyonyam nyina fi wanim na wo na wo ma wo so di ade nyina so na wo nsam na ahode ne maniye wo na nipa nyina kesiye ne de hye wo nsam na afei yenya nkopon yendie ye dawase na ye yiwani onyam din no aye na hwan ne me man na yenya hode aye yem se ye bema ade se ye na won chen na nyina fi na won sam ne yenya no na ye de ma we ti asema David ka wa hawo David bosas dan paye ewo mra David ne man the whole Israel keka wansas na mpa man frefo frem keka wansas so besi dan no do Nyankopon dia toso ti asem yo na mra opia keka ne nsa no afi e popo anema na no nyina wie na David hwene a ne man matimi aye Nyankopon dimu a eye ne de eye David fe eno boss ampai se Ewurade me da wasi ti asem yo tieni pa Ewurade me da wase na okan be famu an ode hye ho se ampara ni panyina kasiye ne de hye ewo Nyankopon wonsem tio ni panyina kasiye ne de hye ewo wonsem so kasiye biara yehu asasi so se ni pa we ye kase ne se kase so ye obolobo ba kasiye se wadi o asasi so na ye kaso so yentem tieni pa se sa kasiye no free Nyankopon a entakrawunu tio se wo ye kasise dan ekosoro be kafam na free Nyame honhumu a opon ba kraso fa so chen me kan bio wo betima a president wo betima a minister wo betima a businessman sia da to talkers wo betima nya ho anya via se japade a wo pa nyina aware ayire no dodo a wo pa wo ma dodo a wo pe so kasiye no free Nyankopon kasiye mu a o kasiye ne atentengu eye vanity faso bia ni so fi se won wie papa oni pa ne hiama wo ye wo wie ti o wo wie fi se ho no kra no ko kwa mi no pe na do kra nanim so be fa kwa kasiye no ana be fa kwa hia no wo ne niam mienu a ede wani wo wie emrem tie ne pa wo ya de what you adwe wo wi asetem bo ho modern enya ho no wi ase free mo e adwe ho no wonya adwe ho because you did it so ni pewu an owu na so trosam na me ate ase pefe so owu achi no atemu ho ti David say woni pa nyina kasiye ne den hye e wo Nyankopon sam fi same David me kasiya ma ye free ma ho de ni nyansam e yo no Nyankopon ne fa me free esre so e no de me besi ma ponwa so tie na okan ba se ono se na nka me David me ne hwan na me ma Israel ene hwan me ma Israel ye nkwafo fia henan e wo misim Pharaoh sem tie asem ne yo enti ka me David me ne hwan ogwanhwefo ne nkwa me man nanka ye kwa ye ne hwan a ne etimanya kwanya ye nya privilege say baba ya de ti say ye a free yam am Nyankopon tie ne ye pa ma me tie asem ne ye pa hwa se obetumi apa for real e ho tie am Nyankopon am Nyankopon ne pam am so Nyankopon ne so de be bribi no e yo ni no kasa Nyankopon yo no kasa Nyankopon kwanya a odi ma onipa
tio e yo nyankopon achede o se me no ma fro se betam nche ne so me ono nyame ne Paul ono ne class no se mum ye monipa si ensu ne ban enyo nipa ne ka che onyankopon se bo me usu no ban ono nyame ne class e no se mum ye monipa si ensu ne ban ono ne twusu e so obebo jo ono ne twusu so obefro obi chane ne awanye ti asem yo ti David class di no hu se na sanja padia hudu ye yenyanku a riba be sidan ma nyankopon nyankopon se wo de kwa ma memensi minyangu ma ne ba Solomon mesi na chese nyankopon ni wo eya fode e hoti nyankopon ni nyame asom na me David me ne hwan me ma Israel kwa ne hwan aye time yi ye yam se be ya de sey na ne nya no kwa nya ne wo mu ne se me nyina fi wo wurade nya dia brew no nyina fi wan kasa wo wurade wo nchen wan na de cheye ene asan dia brew tio because of that it said David me man who so ne awo David mfani o tu ne ho tio te na Paul say mama wo hwa mo fi se nya munuma ena mama te se nya mutie ne onyankopon no na adumara keke ti asem ne pa odofo tie na asem ne pa na bebo enti David say me David me ne me mama ne na fi onyankopon wonsem eya chede a onyankopon de akyeye ene yasan de pa wonim so ni pa bia oti asase so na wo sa adwenwe na onim say ono onyankopon na tutu na mo ma ono onyankopon no na ye ohwefo onyame na de onanti bibia wonya bia ono onyankopon na de ama fi so odi na hyede so ne nanti ono akasa onyankopon na ate ho de ama wa e ma wo bra wo ho ase papi onyame be hye wa kudru bia ro hantan twimpi o muda fi so onim say ne wo nyina ye onyankopon de Job say me dofo me be wiase man fa prepare ma nya me wo nyina ye onyankopon na de ma me so fa na de asedanka no o wo Kristo ni adwen nti oni papi o ti asase so de hwahwa no do onim nyankopon no me nyankopon tio obi o hwe bi o popredru no de tu ne ho ana so hwe bi o popredru na o de huritina ne yanko so no oni nyankopon oni nimdie na mo so nyankopon ho ti mu na so no akasa nyankopon di ma na o hye tru pempen so bia o ma ho so fi so nim se ne we ne na o nyankopon na dia ma upon and sound test of be yeflo. Tia Sammy pa. David said, near Yina, near and second night or no one can send Yankopon, and a dear mine. Nanipana Cassie, Tio, Nipana Cassie, and one Yankopon sim. Only Pacassie any day. Tio, only Pacassie any day. Jesus can send me for John or say the prayer pass as he saw by way. I pass as soon you be no so change John. Now to see a course for him and more like a truck crowd. Once you are Cassie for so Yamimu Cassie and yes, as he so Yankopomu Cassie, oh heaven. Yankopomu Cassie, or you only pay a real Tio, yes, as he so. Only pass away to make a so Yankopomu. Now you're near Yankopomu talk. Me tell you Yankopon kon kwa betra ho ne honhom no ne onam na for sase chechew na for no di kita ho no di nkomo o chew ne ye ne ye na for chew ne ye na for no ajo tatadu konsu e ho jo why keswa ye ma ti David se mi kruwa ye ma buso wo ma ye kese buso wo Yankopon ma ye kese buso afede mi kruwa akure buso Onyame mu kasiye no ti asem ne pa ti anasem ne pa enti ahwa David kasiye nyina chi Onyankopon ka bibi chan wo me ofa yuri ayire nene da Onyankopon ka chese David me du wu ayire no nyina gukuku ayire no do wo me de Israel shawo sa ahonya de nyina mama obi na sanke somawa ikeka cheme na memfa bi nka ho ti asamne yo enti Jesus say moja ti yenum na beka mo sani mani Onyankopon control me say bibia ni asase so Satan ye
Satan ye bibia was asase so tio car cry na mo no fi nyame honhom. You know why? Because materials e die car ni na fi Nyankopon body mu. Raw materials nye ntimi raw materials o. Ni na e fa free Nyankopon body mu. Ni akeka bom dia ye bibi. Ti asem ne pa bibia was asase so bia fi Nyankopon honhom. Ono ne poni nyina Osimia na poto fo hujaje mu akodi bi obotia na nyeye osai fo na kasamia na poto se on sei ti asem yo prepare Nyankopon no ne boy ono ankasa ne free na hunya mu chema ne ma se ne ope nti se kom de wa ono Nyankopon hunhum sasima no mu no opese kom de sa asem to wa ono ankasa Nyankopon hunhum opese asem to na ne yema Kristofo no se emre bi o Kristo ne bekwa ahoyehia mu no na Nyankopon di siesie na manyuma pa fiso wa moya manyuma pone o siesie manyuma pa ntiti o kan Isaiah o se na mo churchfo no fa no ho nsie biem na afede mo be ho mo churchfo no na mo betie ne bia etie mo se okwan no ni se mo ko benkum ana ni fa eswa na mo fa ti asem ne yo ti ni ye pa enti Onyankopon po kwa bia tuani mu a wona ofasa akwan no so no ofasa akwan no so onwuma pamu wonfa sa akwan no so onwuma poni mu enti Kristo pass asese no ga obeche enwuma panko a enwuma panko a prepare ka obi mo Kristo be wa preach time wa preach die wa preach way wa preach wiase ye die wa preach so benya oba wa preach so benya ka wa preach sa nyoma nyina mu bi ni Kristo be preach nyina ye enwuma pa fi so Nyankopon pa ye ma enwuma pa okwan ba ko pe no de sie nim okwan ba ko pe no Nyankopon de amaye se sie ko be kuma na ni fon eso ne na to we na ye Nyankopon achede so Nyankopon no man bo fasa achede ama wa odofo e dema so be fasa okwan no so ti asem ne ye pa enti si anyam krofo a ya prehwehwe so Nyankopon be ma ya chede ya chede pa na ye fe na ye man na no me ye be si twetweda na ti asase so asese ne ye pa hye ho na so etakle hu emre bi pa obe wuro ne nyina afie ho ti o be se emre bi pa obe wuro ne nyina afie ho ti asem ne pa emre bi pa obe wuro ne nyina afie ho ene woni ma so do ko se mo tro ne wo hu nyina neke ni atamo ni ato atwenem first no kwa de yiwa ye be yiwo no ayi se wo mafunu no ti asem ne pa yan kan bibi wa Jesus ka asem bi wa Matthew 6:31 ye ti aso wo ka wa no ne be boyen am ya to adwuma de no so ye hwehwe Onyankopon achede mu ne na me timi compare na se wiase ofa obibia ma mo dimrika atwo se firi ho so obonefo no ofa obibia odimrika dwane firi ho fi so obonefo no tie ne yo obonefo no ofa no ota modema obonefo no be ma ofa yetem bia no ma o so wona na wiase no kwa o ma ofa da because one kasa no e wiase na fa odada na moment afa no be wo so Nyankopon atopon Nyankopon ponto e kwa e beti ase ne onyame ato ne pono ne onye se Nyankopon ato pono pe e ho no ba e ho no de na ofa ba ti asem ne yo e ho e no de na ofa e ba hwe yen hwe ya je nkon Yesu Kristo no ba asase so obetra asase onipa one ne na no nyina tnai Satan mano ofa da Satan fa ofa bia mano da na mo me pona subie John pona subie na mo no sanba na so na enu achi chosem se ho no fa no kwa esra so bronsam enko so no hwe because ho no nim obonefo na dwen sa prepare oni pa e be hye be nam e won pa bo ma kontinim no Onyankopon asem no e ho no obonefo no ba because a dear certain person be who cry say oni pa tre Onyankopon hu
tio adia Satan pekura ne so be wo so nipa kofie na watena fie mu tio onyankopon do no ankasa ne ho ye fia ma onipa na odi nipa ye fia ma ne ho nti etena ne mu no watena ye mu moment Satan be wo se wa connect to sai fie no mu afi wa kotena nyankopon mu pe e ho na ne nibre afi o try so be twi wa back o try so be twi wa free nyankopon do no mu o try so be twi wa free nyankopon do no mu ti o try so be twi wa free nyankopon do no mu nti Paul say e deal betimi atete ne nyankopon do no mu Satan do come beba entumi o do hia beba entumi o do come beba entumi o de atem de beba entumi o de pro beba entumi o de prison beba entumi o wu beba entumi asase foforo na asase a etisui e beba entumi tio nti Satan tama o ma oni pa offer e tama wa tanya nyankopon do ena ma sofo no bebra hwe ase no ena ma yakandi fo no bebra hwe ase no because of for momenta nyankopon dum no bepa oso a obesha sesa fe utu na mo wadum no mo samra na Satan ofa wonya osofu no ofa oda obe osofu wi asatam no ofa wi ase nyoma kas adan ahunya de afebo sa fe pampone nko aso na fa pesika ni onyame kai kra na oka odi pesika Ubo sa fe no achase na onya ho fo wa se wa wie no wa pipa wa wie na wie papa onyankopon kan ho ntam so de be ma no wa ye firi ho wa de wie ase de ama eno wa to de ho ho ena so fo no bi kwati mi ka se wudi hia wa sase so wu anko heaven obit mi ka se na so wo hia no ati sase so wo be na no timi ko cancer patch obi na se pom mu nyina adwuma wo ye na nye ko pom mu nyina adwuma no hia de mu kan Bible no ti asem yo hwa emre Jesus Christ call sere no so no o share come to na se no Satan ma o ya come to na 40 days 40 nights afedi na tese hum na connect wa ye si wa ye nam o be se na dwuma se once na Satan nya confirmation fena Satan be hu sam para oberuma ni na ne Satan hu ya ne se so jai beruma no ma ne ko wiase ro ko na dwuma no dua onyankopon dia hini no be ma no eno no pa no be ofa se obe ofa Jesus ahini mini so atiase atio hwa e prepare onyankopon edi na chede be si wanim na fe wa chede be sa se sa fe busu nkuru ya me busu afo nyame ato probofo twa ho sia nyame honhom na ti wo no to nsadidi Kristo pa no be to nsadidi nyankopon pa no be to nsadidi emra Satan be ho sa nyama afo Satan pe wo wie hu ohu wo wie ya nyoma ta wanim sesa otimpa wo prayer wa asase so free a eno na obenya onyankopon no de abe wo fa asase so se wonim na oje pa oji ya obo so onyankopon be yi na ponto na fi wo asa na fi wo nyakwa bam na wa sase so wia na wa sase so wo sei na fi wa sase so okun ti asem ni yo Satan nyima wo ye no so Christopher me ni na wo bra ya ye ni ye nam ni sin katase no nyakopon be nante no e ho na Satan wo fa yin bibi obetu dia fa nyoma bebre so o ko fa so ko Jesus o ne mo di ko fa ahini na Jesus ye na tuma wi na jade be ma no o di ahini no bi o fa no ha tio agwa kasia Jesus Christ bet na so no o di bi o fa no ha en ko do do be sum Jesus Christ o di o fa no abofo be sum Jesus o abofo no bi o di o fa no nanka ne onyankopon susu oba no ho no obotu wo sai no ne onyame susu afa ho no atade onyankopon wo ma no Satan ho to destroy it tio Satan ho to destroy it na dwunya no bibiro ni wa Satan wo ka ho biem so onya sai no wie pe wo wio wo ka wo se na fe wo no ogu akonya pam na oni asama do akonya kasesie otwa twa watemu wo wie nya papa onyuma wo ye no afa ko hyeso twa so aba ehon na afa wo be hu se mihu yanka ka me fo kwan hia no so
ɛno ne happen on the phone afa no papa bonachi na nkwa batutu niema yie na nkwa hyase batutu niema yie na afa kwa hyase be yi niema be frapapom na afa wafo kwan no so osimo cheche for na afa de ofa no hinta biem obeyi ne ho akyerem na mo bete ne bia ka se okwan no nie samo ko benkuma na nifa eso na mo fa Jesus abeka ne yi na kyeye tio enuma se ya etuma e qualify enuma ye etuma yakopon chede push my enuma ye etuma yakopon tu epono Jesus abeka ne nyina kyeye wabeti obronsam to kyeye na hwe da so lati sum osie nti no bebu aten se han na pa wiase na nipa koso ado sum kyeye han no wenti no bebu me no aten ti asem ne pa enti enkan ye quotation we osi enti mo nwe se tie na ibedie ana se die na ibe no ana die na ibe fia na yenu machi na wiase amane aman ni nyina di na mo suro janim se ye nyina hiam na mo so so Yakopon hini ne tire ne kan na odi yenu nyina be kam ho enti mo nwe no tra ho na okyerɛ no arabe dwendwene no ho na dabiro mu bone soma eda no ti asem no yo ose na edabiro mu bone soma eda no do soma eda no ti asem Jesus ka wa ne pa ose mamu nwi no okyerɛ ho na okyerɛ no abedwendwene no ho tio na okyerɛ abedwendwene ne ho frise dabiro mu bone soma eda no nti ede na opa firi eda no mu ma me ena wo da hɔ a wodwene okyerɛ ho okyerɛ na di wani mu ba no ne bone eso no eso kyɛ eda no a eba no woto adwendwene ne ho tio eda nso na ye na wotwe nso na ye bosome nso na ye afi odwendwe afi no na eba no ne bone so kyɛ no odwendwe 2019 18 no kran fa wo wie odwendwe 19 na eba ne bone a wode ba so kyɛ 19 na eba no 2017 na odi 2018 no 18 na otimu no chosam se Jesus Christ say 18 ne bone eto so kyɛ no na hinanum na ye da onipa ti Jesus say enya wo medanti no bo onipa na onipa nti no bo wo meda tio nti onipa na da so wura onipa na control da eti ne yankase aye watch aye di video down time Yakopon de mai ti asem ne yo ti ne pa nti onipa na control da no nti se da no mu bone e che da no a hina no na ye bone no bisa ho onipa control da no bone ye ne da no so che da no Yakopon de amaye no tio na tese bibi o asase so da no mu bia ye bone nti bibi o be fafiri da no manfiri Yakopon ho bia ye bone nti ade pere hiama woni pa wasase so twa se woto po ase Yakopon ho Yakopon nyansem no no kasa Yakopon firi na hunya mu na o hwede hiama no de ma eda no pro susu force dam fi se da ne de ma wo ntumi nkura no ono ankasa ne boni ekura na so kyɛn no tio nti osemo pompaya mamu nwie nya mu peti wada no mu na ne amu bɛhyɛ mo mama we nhyɛ mo so fi se no akyi na wiase ama ne aman ni nyina die tio Jesus na kanse me nyame na me kan Jesus na kanse me osemo hwɛ no mo nwie dwendwen ni eta no mu peti ni amu bɛhyɛ ho na mom ni amu nya ne se eta no mo no mo hwehwɛ ahenie no eta no mo hwehwɛ ahenie no fi se eta ne esum kabi eta ne ewu sunsum tio eta no ene ya yetimi ene Thursday ewu sunsum esum kabi emu ne ho tie ne pa na mo han bia be hye esum no mo a esum no ntumi ne so nti se me no mie no sɔre anopa ne ehya asese hwehwɛ han no a han no beba se han no beba esum no ntumi ne so esum no ntumi ne so tin bi bia be firi han no mo ba bia eye ye di eye ye de hye ye
ye tramo ye twi ye bibia be fi han mo ba bia ye fi se fi onyankopon bofo e fi nyankopon han mu e na aba e fi onyame honhom na aba ye dia ye de sha ye nemum si anhwehwe han no na ye tre sum no mo a esum no fe ye ni e dan mu bone no e fe ye ni nti bibia be fa bia fi bone mu na be fa what Jesus aswa tio what na se tio so pompaya enu me twa so hwehwe fi onyankopon ho so onyankopon betimi no watena so onyankopon betumi ato pon na ne honhom abetre wo mu na na bofo na twa wo ho sikonka na Satan ne to tu wo nani a ye be wo sa ko na ti wa wo hye mesu de saka no a enye ye wo be sesemina mo kraman otimi hwe ha ba to de na no ka enye ye sa no be ya ma Satan nti David say otome pon wo matamfo anim ye ne aponto no ti asem ne pa so onyankopon hini ba wo so a e ya aponto kese onyame ato e wo matamfo anim fi sasase a wotifi wo no tamfo na ti a wo tamfo ne wan ene Satan ne dom hwe onipa bia no tamfo ma no yonko nipa wo ti ene pa so obi tan wa enye on the town e ya honhom bi fi Satan honhom e na possess no e na chiru ntina Jesus mo pompaya mo bi ma matamfo wona tam ni petan no mo pompaya ma wo na honhom na possess wo no e mo mutimbe watamfo no honhom no fio na nya unua na mom se pese nya achede papa Jesus Christ say se hia achede fi Nyankopon ho a me misa na dan ne cars me misa na wo na ne akeka ho me misa so mekum ya tamfo mayen enye we na Jesus de bra me no mienu Jesus says ya pompaya anase ya hwe bi Onyankopon ho a nye hwehwe mfiri Onyankopon ho no Onyankopon nyenu ne trene fi se we na mo ni pa wie papa Jose Jesus Christ a master siso so wo benye sika to kaso Jesus Christ by say obetuwa fi bone no mu do papa pam obetuwa fi bone nkoaye mu no do ba trene ade chidie mu ti asemi yepa ntuase na mo nyenye nya mo bedini na mo behya ho na nu chi na wiase amanyama ni nyina die ena church most of churches ni nyina ba bia ni kire no ena asofo bedina TV so a yedie nko a yedio ayesi ewu a ne kura ya ne de beko ono asofo no dan to a dan osisi ni kasi no beja wako yede no beko akoto fridge mu neke ni yiro ni akocha na pan fon no akọ ti asem ne yo enti masa asofo na dawo so Onyankopon sira ne ahonyade dabi enu ye ti o yenya ahenie na wie no ahenie no mo mfa so ena me ebenya ye no se yenya ahenie no there is no way bet menya ye no se yenya ye no yenya fi Satan chedie mu ti asem ne yo se fa ko kwan bia so se o se mo chechefo no mo be hu no na mo betie ni bia ka so kwan ni mo mfa so se mo ko be nku na ni phone eso na mo mfa ti asem ne pa ede ti na o se bone nyina hine ni sikape wanka se bone nyina ni hine ni sikao nya sika na e bronsam o sika nya bronsam sikape na e bronsam kwa wo pe sika no kwa fa so pe sika na e bronsam wa na obisa sa chedi na fri sika no pe no Satan chedi mu ana pe no Onyankopon chedi mu sika na wo pe no Nyame honhom ana pe Satan honhom e wana bone no wo sika na wanya no wana dia ofa e Onyankopon na dia ma ana bronsam na dia ma e wana bone no wo na sika na nkasa ye die no dia nya bone ne mo mamra wo pe no ba bia free ba no ba bia o sika no free ba no ne o de sika no pre wo no e wana bone no wo tiene pa Onyankopon cha dia bronsam cha dia bibi Onyame cha bia Satan cha bi yema ya ni na wa wie mra mu
fi so ogufo no begu aba no obonefo no so begu ne dia frem wose ye kire wiase ma na man ni nyina die ena asofo no nyina amane akodi akire bi asofo no dodo no a enye wo nyina dodo na amane akodi anu achi bi nya ibedie nya ibese nya ibeno nya ibeda Jesus say my misa asofo say Jesus boa tio most of asofo say Jesus come up boa because when Jesus say oba be hianyam ya de fo nti twase ya de fo sa no ka no o de fo ko na Jesus ka ho asem no nimdia ye nimtia sai wo ho ye ntia se hiadi ko na Jesus ka ho asem so no be ye o hiani se ne be ya ye be ya de adehye ye nti sai hiadi na se ya dane no adehye ko no ye ntia se ya dane no tio prepare fenya kopon honhom ye mfanya kopon nyansa ntia se biem ye di nipa de kana mind e na tia se ntia ma ya kwan e wo nyakopon ni we ne be me be nya febu e poso tia se me pa ye san ka bi o Matthew 7 ha ya 7:7 o se adesre mu misala be ma mo so se na mu be hu mum no be hine mo na prepare mo pisa no o se na opira opisa no onya na dia ohwehwe no hu na dia opom no hine no anase mum ni papa no ho na se de pisa no pa no be ma no opo anase opisa na pata o de o be ma no na se mum ya ponefo nim se ne mum ne pa mpre ahe na mo je wo so no remfa ne pa ma na opisa no nti ade pira mo pese ni pa nyama mo Mosumunye won Sarah na yene mbrane adifo no tio na yene mbra ne adifo no o wasema kan o 6 won eno no waka wa osemu mo hwehwe mo misa na opiero bisa mo man opiero hwehwe o man na mo de podefo mponim se ne moma moma ne pa emprahe eno Onyankopon fa ne pa wanka se Onyankopon fa bibia keke na ma o da bio o se ne pa en ne pa na Onyankopon mo ne pa ne de Onyankopon mo ne pa nyina ne nyame ahenie nyame honhom eno na Jesus kan no sex no tio eno no kan no sex so se e fa kan ye no wose mo nhwehwe ahenie no oba se no se mo misa ahenie no no bibia o bisa ne pa no Onyankopon de ma no so we go Luke 11 verse 9 to 13 hono kwakyere se obiara obi ti o se na mo pone fo ponim se ne moma ne pa empire na mo jamfa honkonkon no wona obisa no the same as Kronoa I have to put you the same pa but you could look just say ne pa na waka ne Onyankopon honhom nti no no se mum ne ahwehwe ne misa ne bisa Onyankopon de be man fi se Onyankopon hwe ne nyoma nyina mu papa e wo na no de ofa ne ma fi se na dia o ye opoye manyuma pa amoye manyuma pone nti o mpre ma pone man enyoma papa no pre man na ne be me atime nya nyoma papa ne honhom nti o sesa honhom no pa ono le be cheche mo ono de mo be nanti ono be bibia ma mo se ne mo akwan be ye pepepe honhom na che Onyankopon ne pa nyina firi nyame asemu ti asemu yo nti o se tane te na yemum ye misa ye se Onyankopon ja Matthew 6 okay itie pa bono si ye na ja wo so udi wonto wahini emra ti wahini ne hieo anu ntira Jesus Christ pass asiso Onyankopon hini nti no bai nti o Bible say owo no nkwase pon de kan asem no o se owo no to kwaye mu se de obaba be chi efiri kwaye mu ninja ewo no to kwaye mu no because ya wona to akwa mu a onti mi obi o yakwa efiri akwa mu emre Onyankopon pese de Moses je Israel for no wan me hu Moses so babia o ye wo no Israel ho mpomra ye se mu barima e wo kro no mu no Onyankopon ma ye wo Moses sabre no mu na de o shemra se mu barima no Onyankopon sai de Moses ma no se onye no ma no so
so nyankopon pese o ji obi a asetena na wo mu o soma obi ma ne ba sa asetena no no nipa na ba beje o enti na sometimes hwe emre de Paul koto afiase no o frɛ afiase no o kra bi asacha because o kra no wo afiase no na ka so nyankopon de Paul e ko afiase o ansa na Paul me ko sacha nipa no ti asem pa nti ansa na Jesus betimi agime no afiri pochire mu afiri pone kwaye mu afiri afiase afiri konso afiri pone opone fonu fidie mu afiri wosunsumo bom no etwase e wo no atu wosunsumo bom etwase e wo no so to pochire mu etwase e wo no so to hiadie mu etwase e wo no to amane mu ohaw mu ansa na otime ba be yiwa firi mu tieni pa etiji sasa mumisa monhwehwe mumum no de be mam na mo pone fokro nim se ne amoye momma ene na me mama sister oba ye kasa me kasa wo se mama ye misa ye ho se oba tambe na wo ne ba na di be se na wo twemi no na wo twemi ensa a wo be kwa kofa do mpadi abese ne ba na no so won di mi opata obesa no abodam ne opata bia na atweta hon ne ban sase so super o tu se bra me pa wo mo nu so ba kase onu so ba nam ye ohia ye no fusuo no de amam se kokko no de be ma na kokko no kra wa kwala no papa so bi o ba tani mi se ba bia me ba na dri se me ma kokko no mu ye de on tumi ni nti kase me so ne so ye ntani nyina film na me kama ne ye mu kama se abofra no betumi gina me ho ton na se ye nipa ya bone fo kura nim sanya tio obetimi ye ne ba sa akon ya so nipa ne nyine duro ba bia no afa no akoton obetimi ye ne ba sia du pepenso se ne ba na duro ba 10-14 no na ko di sikaduro tio onyankopɔ se ye wo sa busudwini ye du bone kura timi twe se de nipa ba ma empren no nyankopɔ tenase dwen se mumie mo nipa se ensu ne ban na opo nipa wie na ode nipa opo e nyina ma oni pa sewe nipa wo nyina me dia sha wo safa mfa wo san ka bone no onyame pe wie onyankopɔ pese si wi odofo on so opo ni mu nyina wo nku okoso ado onyankopɔ pese o chiu free ni awo no to se dane te nyina ra ye misa onyankopɔ wa henie no ma wa henie no mra ma wa henie no mra na ne a wo pe enye wasase so se ne ye oso dan tieni pa yanko Philippians Paul kan sembi wa ha yanko tie Paul so kan Philippians 4 Philippians 4:19 wo de yankan free 14 na ye tie bibi wa ha wase nansumu ye ni yesa mo so ose nansumu ye ni yesa mo beboa me o ma hu yehia mu na mo Philippi fo nsumu nim se asampa no fiti ase a be fi Makedonia koe no asafu biara moame o ma ne o tie kontambuo ho sa mo nkoara na Thessalonica so mo sma prekone ne mpre no so titia ehia me breme anye se be hwehwa akyede na mo mehwehwe aba a be ma mo nkonta adoso na manyane nyina ma no aposo na efrisa mo ose na efrisa me nsaka dia mo de mane apostolito no mayema ehwa a yede afodie a oje a eso nyankopon ni na menyankopon be ma mo dia ehia mu nyina sadia na hunyate eni onyamu Kristo Yesu mu tio Paul sasa me koma Philippians asafu because asafu nkaye ni nyina obienu ana oboa Paul tio asafu nkaye otetie ni nyina o se na dwuma se kwatete so Makedonia niba nsoro hodo bebre na porti o se nsoro ni nyina because Paul himself enyo na ti asore no onyankopon honhom no no afiri mu ati asore no agide for the one yon pon the from e ono nka se nyankopon honhom no nam afre won nti Paul na wonka Paul se djuma wo na katue mfi asafo ma no
tio nti church sa wodo ni na tie se no kan no o se mo ankasa Philippi fo mu dia dance se efiri dwuma na hyase a me hyase free Macedonia ne na se fo no asafo wodo no mu biero ni wa ye bu akonta wo ma ana o je wo ma me kamo nko amo na me wo Macedonia na me ho ache me kwa no Macedonia asafo na mo ame mo Philippian fo na mo didi to Philippians and didi to no mbobo sikana no na mo de kwa samonye nya ba kopo o se ni mpre no so and over the map preferred to some from come up. Tio may come be a chawa. So as a forward to a potty tea now. Woman back who couldn't go Yanko their tone a come as so much a paw. Yanko Yasafunu back up and or the pork crowd chest for the crown and what capon Yasafuna boom. Ntipa Paul how Yasafuna out. Paul here dear Yasafuni here dear. Tia Samuel Yankopon to say Philip Yasafunu Kwana Paul. Ntiba be a Paul Beco Piana Hochemono as a full tank as a sabre Paul Hochemo. As a fruit ho, but as a fruit me take us up. Some report near Piane. On near Tari. Only Sikamonina fan command Jotie. Ya can't not say. Namo the dear hear me in our brain. Nanya sabe Paul may be some watch at you, Debbie. Yamina may be some. Ntia Kaha, ya can't free time or say. Nsumanichi Kasu and Yakup over Radimu. Sir, Murray came home. Mont came home, now someone yaquine. And yes, me here until I'm a riches acate. If we say, Monsieur, I sit in Piero, me won't say, Penesu Amanayo. Minima Hombrasia, no minima Cocosem so. Prepare in your mind, I could come. Or me, or come, I could cosem here, dear. Me to me, I did deny it. Dear was 17 no more. Tia Samuel, Tia pa. Na asafunu ye pom wa and a pot tros akate and or the command said dear moyen as so many ne frida I prefer it to dear chediano bremeno mensa can't chediano a mamma poor fede my yamma tio a mamma yamma na for real tupia I yet I saw young couponi and Timian coupon na o come kuma Mam be boame no sa wo Yankopon no e be boam so se de onu Yankopon ho nya tie wanu onyam wo Kristo Yesu mu ti asem ne ba on se Paul nye disappointed that was afọ hodo aka no okay because when him say so nyame anka obi akoma wo mo ene ne ha mu bebre wati asefo sa siso ene no wo chiro na ko obi wo mo no mu na Anka ne kuma so mboa Anka no na so bi wo a ko bisa no akwa be sim pam no oba no obeboa because e kana kuma so onye ti asem ne ye pawo si etrenya me honhomu a sa no ma nyina ye ti ase ti ne ye pa on support we nyina ase nti o se Philippian for mo mu di adanse se asafun kan ni nyina mu pie no ya kontama me na ne asase a tisoi na so bi atete sorry atibio Ghana atibio UK omo ma atete so UK omo ti Ghana na ebisa se bosumi bia na afibia se UK for no enkopu akontama no a won kopu o so for da asafuna ne be yi wodi ya pamo ya be ka so ji sika ne di tio so for no me so omo na mo di susu ne so so Ohona asafuna chena mo fa bi maposo be crusade omo obehwe niamam ni ntira cha mo fa sika mai tio because sofuna katua le sika na katua wasafuma no eni Nyankopon ba pode na katua wo Nyankopon eni asafuma no nti onu akasa Nyankopon na ahwe hu se po yewe eno dia to asafu ba ko akoma so se mo abrinya mo hwe po kakra bia asafun de bakwa koma poro de na nani aso wo se me saka chede amode breme no maye ma po maye ma mani ache e ya fodi etubia na Nyankopon na okamo koma ma mo be chanya chede na mo de ache me no sa wo Nyankopon no so be chamo achede
Ah, every mum hunyamu, nemo me flow no Yankopon hunyamu. Tio, so Yankopon man and mabibia. Ono Yankopon had ye, Baba Jay, I don't hear you, I don't hear you, I don't you no show. When Yankopon shed warehouse, or shed home, because as was sent upon me, into a catcher Jeremiah said, minimum free from no young that for down him, and I'm bold they fell. When Yankopon him was son or ball. Tia some nearby, into a shed warehouse, or shed a hunyamua. Near Sumao, and not the mouth. Tia some neo, me, when I miss Sumami. Seven sit there, toss a train. Who was Sumao, so we see back. Who was Sumao, so we see. Maybe they are messing. Minimum being from now. Tio, when Yankopa was sending, I was sending your man. Into a nipper peer of the Koyaku, Baby, or Yankopo Pano, or Yankopo Suna, Hunyamu, no more dear Yan, when Yankopo Chadiano. Into a small for the set, see when near a bit, near a bashed near Benoma, Muma one sombo my. Tio, Navia say when you dear talker, Navia say man, my dear channel, and when I am Casse, I will whoop you. The Kuma Pinoma say a Pinom. Never see a tree bossy, near John Yankoponima, only Yankopon one Cassasania pork catcher, Philippia Safi, or say, Minian Coupon one Cassabemo dear a yamo, Yanyamo, or Bemo dear a yamo, said your only Yankopon Hunyati. When you yamu, what Christo Yesu. You told me your Yankopon Chadian the Friba. Yankopon Chadian a burn your name dear Nimu. And you nyam kesipa, and you nyam of the shell ban, or the Achadia Mawa, the dear Nimu, San you nyamo, and the Maw Safatas ever throw Yankopompa. Tio, San you nyam the map of from putting the down, a child who shall sumo. Tia Sunday because you Yankopon Yam, but you will be above for protecting San you nyam. Na San you nyam no bar, or see a namna Samson about. Tio, and Fubba Pianapa, so Yankopon bet me at Chawadia, or the four. I just a some to me. I just a some yo mojua. I just saw not tear some. I just saw dear Sagan to Joseph, or Pira one track Christo Church, or near Jam, no new panel. Tia some poor camo, Mikokana 10, Baba Bianam Pessiana Hakake. Or see. Minyan kupon be mamu die yamu sadia na honya tie enunyam wo Kristo Yesu mu ti Kristo se mo kwatimi amutimi nya hwe because ade mamu nya enunyam no ba bia enunyam no be firi aba no age se fa me so age se mo gina me so ansa na enunyam na ba enunyam no Nyankopon akyede enu na ba be hye mo enunyam ma mo hyerɛn enu na ya ponto a watom na wasase so matamfo anim. Tia some Tia and David count. Young Quacow, your prayer son, but me Pacific a crab count. Young Quatia and David account. Young Psalm 23, Psalm 23, yeah, Psalm 23. Yet your son David count. If you do not upon a VSC, was say, and we are the no quality for pa. David said, we are no bunch of fopa. Not just a David, no, or you bunch of former wine. Or no David Nankasa Su Pia, or friends or no see the bunch of four. Our friends. Was it David John? A rather than a shuffle. She ring Yame. Or Mammy Dave rough from a Didibia. Or Jamie Consia won't draw. Or to Jummy Cra. Or the Mifak Antenne so. Nititi. Seminam. Owusum ka bi bonwa mensuro poni biara efise oneme na ewo ho waba na opuma na chiche me wre oto me proma tamfo nim ode nkofo bitim me kuruwa ye mabuso ampara yiye ni adoye nko na ebedi mechi me nkwa na nyina na metena ewrade fie tio David said
obetena awurade fie ben na David ka ho asem enye fie a edi ensasi na mo fie onu akasa Nyankopon siama ne ma e wo honhom sa fie asem na David eka tio yemra ne tie twaso yenko otomepon e wo matamfo nim matamfo ben na David ka ho asem tio ana ponto ben ti David say awurade nyu honhom freme so sa ponto ne Nyankopon honhom e ya nyunyam na ka ho asem sesia no tio so Nyankopon ma wa hunya sa nye firo no Nyankopon na hunya mu a o ma ofri na ni onyam mu efri na asem mu tie ne pa sa nyunyam no pa apofu twa wo hia aponto pie ni asase so chesa aponto yeso kokro bi mu na krono fo nyina ya nifrafo a obi na ni ba ko eye no oyo hene ho nti sie nyina etie sumu na wonko abofo twa ho hia na se wa hyen a woni onyam bo ni nyam nyina aso tia no frese tan so ma hyen ba sa no tie na kero bi wen na bofo wen ti de fe na so ma hyen fo na fe do so wa se wo hyen no o hyen wo se no fi se wa ye bone ti David say Onyankopon to ne pon Nyankopon bofo twa ne ho hia Nyankopon honhom won so edima na eboa no ti David mi say bi on ka say awurade ma ne hia mi o David say awurade nyu honhom free me so because David nim say honhom no free o pa ponto na ko apofo no nyina ko anyonyam no nyina ko asam no ko bibia nti mo bi mo ye empty nti wo pompaya no se ko kan person sem chronicle o ye kan ko fam kakra mpaya o poma ni ba Solomon say awurade o se fam ba Solomon bata ho na chache no mani munyansa no hu asede nyina no free ho asa de sede David bisama ne ba no nti emre wo Nyankopon bebisa Solomon se te na ope no na onu akasa Nyankopon ho nyamu no wo susu ato dada so be ma Solomon nyansa na mra odi nyansa no ma no na fei Solomon sase so oye kesi Onyankopon afi amanya mai fe puani atoye ba betie Solomon nyansa because na Nyankopon to ne pon e wo na tamfo nim no oni patamfo no wan oni patamfo no pronsam ne nkoa ne dom ne na bofo oni patamfo no so Nyankopon hye wasase so na se ne honhom no fre ne onyam ba na onyam yasam no ba na bofo yenwa e wa tamfo nim e na onyam yesira wo nyoni patamfo no ka ho asemo o ka se tan ye tamfo bronsam no ono na David ka so nyame ato ne pon na nim onyame agina fia ponefo mu de na pa ne han mu wasiesie no Satan tochi na nyeye Satan de na saka na nyeye nti afade Satan betuma ye ne se etoda odi amane beba etoda odi hawo beba odi okombeba odi kamansa beba odi wudi beba odi nyoma beba wa kwan mu so betim de distraction na ma ponto no nyame ato na tuo firi ho nti mra David ho se bonsama betwam na akwan mu peso ma ponto no kopedo ko ne kotodwanim o se urade me so nya ponto no firi manim because a ponto no firi ho pe matamfo nyame na mum sa ponto no ho a me kuro matamfo ho manin koto na me de hwa na me ho na katua apedu no timpa na betoto me nifa e pa na betoto me bankuma ponto no ntiankame mani wan ko na me de hwe na me ho obodefo katua odofo nya nyame achede o ye Onyankopon achede na ma ne nyam ne nyame asem ne ba na so nsebetumi ka asem o nsebetumi ka sa achede ya na chesa asem no ankasa so wahwe ahu se onyuma ye ne bisa ho se nyame asem no gina so ne di bu aten a obenya ba bi agina no na ukra mpredo do se na okonko to dwa ma o se so Onyankopon emfa na hini no ndomo ehiawo Anyuma hu hia no na ehia wo gina so preach so for anyuma hu hia ho na preach woni pengu ni pesai ni pe kopo ni mutane tenara mpempem ko wo mu mpempem ko seye mu wo pejina na da so preach yedie do you think say yedie na betu protect ye uchiti chausa sa dan cast betu me agye fie wie seye mu no
Tio was a me David or to me promo town for him. Tia or to me promo town for him or then go for the team. Nikuwa ye mabuso na yiye ni atoye kwa na fe de bedi machi. Tio yiye ni atoye kwa. Nti oti nyoka wo se se me na mu wusum ka bi bomu a me nsuo boni biara. We are some can be born and we are say Timmy. If we are some can be born. Joe, you know, when you are summer, Natia. You know, set and then the Toma Buffo. One of who feel patiently that man, oh, young Pum, you know, Natia. Tia Samuel. Into Wosun can be born to David said, when young Pum upon 20 so nam we are seeing more on so bonny beer. Tio on super ni pia wasasi so because everybody up to the prom everybody and the chef for so conscious of kwa konum sia on so fi so nim so nyankopon de ne conscious o de tene tata de ne conscious ho do nyankopon chede no na so de tie on so fi so nyankopon de ne kwa de bia ba bia ho wura no e ye from e ho no de ne ko Mami tie samne pa onyame ye ne ma onyame hwe ye so se yanka onyankopon do hwe ya yentumi hu ne pe onyankopon mu da ne mum se ka onyankopon do hwa ye wa mane mu kra be counting se ye ni je David se me pe Job o se me pe wi asema fa bibia ma o ti ase o do fo o ti ase ne sen o ti ase onyame sumu ne sen a dear no church so nyame nyama a dear no here flu nyankopon wakoma so de pa ne say a dear no da wo twe ho say awurade a dear ba ko pe na be pe say wo ye mame David say me de ma forward dance sem na ye ma japade awurade me hwehwe wo niam nyina mu a dear me pe say ye ma japade ba ko pe no no dance sem no eno na mafa a dear no wafa free nyame ho ti asem ne pa a dear no hwehwe say ne de bi onyankopon fa nche wodofo bisa wo o se sa chede na kane na o se sa chede no a o de ne ehia ono be ma e wo hunamu ti asem no pa ti asem ne ye pa ye last quotation ye kan bia na ye de adwuma die no apa na wie ye mra no ko ye kan free James Yakubu James 1:17 o se ade papa nku ne free onyankopon 16 on no chance me yan kan free 16 o se many an madofo mumma won na adam na chede pagina ne a chede a ye pagina fi so e fi han aja no China eba onu na on sacramenta na da sunsumu ni mu onu ara ne peso e no de no kwasam no awe se ye me na podi no mu abakan bi Tio onyankopon poye sa bakan e wona podi mu nti na podi mu abakan na onipa ye ka ho nti na efe ye ti onyankopon mu nipa eno bone for beta daye ene de bone be kan ho eno onyankopon mu nipa no sizi free enchen nti efe ne enya mabio e ma ye be ye kwa e ma bone nti ye sase so bone na ye so onyankopon bio na mum ye so bone nti onyankopon sase twe hu nu ne ye hu nkru because ye de na body apoye e ma nwuma pa nti no wate ne honhom dua ye mu nti efe no onyankopon twe ne honhom no nkru se nka honhom no be se ba ne chen ti asem yo na fe betu pampan so bi onyankopon hu se afi de ye sei e ye jinsem e no fa na de wo nyina e no de pai se onam na de no so tio na de nyina ne dofo ne o tono tio e ye na asem ne nyansa na de nyina no de pai se enamono no so e papa wo me no fofo ti asem ne pa o papa wo me no fofo Afrian kanya sihwe no na odia pampaja mu tio odia pampaja mu na feidie ye meyan ko biem
ne mum yetimi aba beye tio yetimi aba beye na podi mu aba kan no bi fisa no podi boye o boye ma nyuma pa na me moya ma ne mafunu nti Nyankopon mu achede poni mfi nyame mu ma jo te se no kan o si achede pa ni achede ye pepepe nyina fi Nyankopon mu na pa efisuro hanbo for no chen han Nyankopon no chen na ba ye han na jano no nkuto na de pa ma onipa bronsam timfa de papa bia ma oda fiso no bronsam de papa ni mu ni o bronsam ye kukudie ni o bronsam ye tamambo ni o bronsam ye asabro ni o bronsam ye otan ni o bronsam ye nintan ni o bronsam ye akokon na ntintwa apere ye na bronsam de o fa ye wasase so bibia ni obiem na wie no owo na mo ma chede papa no de ni ma oni pa wie ye papa efu nyame honhom eno osesa chede ne se ba eno mo Nyankopon ni onyam no Nyankopon asemu ene ba Solomon di ho danse o se me trans hwehwe mo hwehwe no na me ko hu se sa chede no emfiri ba bia ne ba na mo mafiru Nyankopon asemu nkuto ne ba eno na Jesus sese me no pompaya ye hwehwe ne misa na prepare pepe se eja o de be mayen e wo no Nyankopon ho nyam ntuka Romans 8:32 was say na dia wan kame ne ba no na o de no betum ya no e pete no remfa no ma nyina nka ho medum ye ni pa no ko na che nche tie pe no nyame tumi fama bisa se na de odofo beja na wo bisa Onyankopon so mfa na hene no ntomwa Onyankopon de betomo no beto pono watamfo ni watasefo asase so na fe wona mu wosusuma bomu a wona masase so wonsuro boni biara fise sa pedu ba betoto onifa na toto benkuma ubehu na kapa de ntumi nkan fise ne a ohwa so no yo gwanhwefo pa wo ti se ne David kan wo so gwanhwefo pa engwade ne hwefo ti hwiebe nyame wano hwefo mami nyame so mpaduma de ne ana da due ade pre ni papa odofo ba bibiara wo ena duma de nyina susuo ne se abache wo kwan afa obehu nnyoma afa wo hwehwa wo be hwehwa fi Onyankopon mu atade obebi so Onyankopon so mfa nchewo enuma afa obehia sa awurade wo eni makoma so ade ba ko pe na mehia boss yenum de enkrofo wa trust no wona koma ponso na ko Onyankopon ho humra no mrama trust no mu akoma ponso na connect to Onyankopon ho hum no na fe sha se wo na ti Onyankopon tin e wa ti asofo sa si so na fe Onyankopon bofo sha se nyen wena ponto kese e ma onipa wona tamfo ni mu asase so wena be ma watamfo timi ni usu kuku de biara da so Onyankopon ponto no nu a wo fo me ka chawo o pa twu mu se bete koso na sa be si fam Satan be do so nkunim wa do so nkunim dada ade betumi atwo fi Satan susu abuom afiri ne fidie mu afiri ne hyehyɛ ne timu pa ma onyina mo no se wo be hyase akonko to den mo se otwedi ampo Nyankopon se wurade ma wa henie no mra for wa henie no betumme papa wa chede na ya chede papa no papa fatumme na Onyankopon de betumo Jesus Christ se mo pone for kronim se de mama me pa mpran no Onyankopon fa ho kronkron emma wona obisa no odofo konko to dwarim na bisa no Onyame de be ma wo enyam so paduma die ye de aduma die no be ba na wie ye wa ha minim se no Onyankopon kronkron na adom so ade bibia to akoma proso nya me se ne se onwususu pamaw na so aba wo mu na mfa wonante onkwa na nyina na nya wie papa odofo atemo ne ntimi nkoti me no bi ntimi nkoti atemo no da hell ya twie mu koso ba fa meba heaven ya twie mu koso ba fa meba nyame ne onyam se da no eyi no ho enche e wo kona ha ya ehye tokroma ya enche na yi ne ho di odofo ehi na wo kro weni ade ehia wenti na twase na osase na obisa won kokko adoma chede na Onyankopon de tomo na for to pro watamfo nim na wonya wani onyam botire rufuri ha na se Kristo yi ne de no pia won so timi ahye wo de se wo awufo mo se wo ti ase o wo timi ahye wo de na wo de akohia be kwan Onyankopon ka ho na onya okese o hyirew baby biara wo Onyankopon da wase se na so ba entem na wa be cheche
aye yene na se ka odi nyame kwama oso na okron eda wasi nyame ja nyame oba nyame okronkron adum no ti amen